नमस्कार नमस्कार मुपेन्द्रनाथ दलाई पुणी आपण सामने आज एक विराट टॉपिक नहीं आसी जो टॉपिक समाधान हेब विश्वर चरम विशृंखला आम देशर चरम विशृंखला आज एक टॉपिक तार समाधान करिवो। आम देश धर्म को नहीं बहु वाद विवाद रही धर्मावलंबी मानक भितर बहु वाद विवाद रही वाद विवाद आज समाधान करिवा। आम देशर किछि गोष्ठी यथा आरएसएस बीजेपी सहयोग एनडीए एमाने चाहूचंती भारत वर्ष को हिंदू राष्ट्र परिणत करिबा। आउ गोटे गोष्ठी ईपीए गोष्ठी अर्थात कांग्रेस रो सहयोगी समेत अलग गोष्ठी से चाहूँगी कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहो। यही दुई गोष्ठी रे विवाद लगी रही आज से विवाद बहु विशृंखला बहु जीवन हानि हो प्रकृत रे कौनटा हवा उचित हिंदू राष्ट्र हवा उचित ना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हवा उचित ये दुईटी भितर द्वंद्व रही आज तार समाधान करिबा। हिंदू राष्ट्र रे परिणत करिबा बा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हवा या भितरे मु चाहे भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो किंतु भारत हिंदू राष्ट्र हो किंतु धर्मनिरपेक्ष रहू। आपण माने पजल पड़ जाउछि आपण मान टिके पजल पड़ जाउछन्ति कारण मु दुईटा कथा कहिदेली भारत हिंदू राष्ट्र हो किंतु धर्मनिरपेक्ष रहू दीटा कथा मु जते बेले कहिदेली तो संदेह आसीଯିव किछि लोकंक भितर चिंता करंतुनी संदेह दूर हो जिवो। भारत को आमे हिंदू राष्ट्र करी अथवा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो सेटा पछरे जानिबा प्रथमे भारत वर्ष विषय आमे आगे जानिबा भारतटा कौन पृथ्वीर एमिति तो बहुत देश अच्छी ता भितर भारतटा कौन एपर्यंत आमे कन्फर्म है ना भारतटा कौन आगे भारत कन्फर्म होगा भारतटा कौन प्रथमे तापर आमे चिंता करिबा हिंदू राष्ट्र हवा उचित कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हवा उचित बा दीटा हवा उचित। भारतटा कौन भारतटा गोटाए देश समस्ते जानिछन्ति किंतु प्रकृत रे भारत होछि पृथ्वी भारतटा होछि पृथ्वी ग्लोब भारत देश न कारण तार प्रामाणिक तथ्य हिसाब से जदि आमे द्वापर जुग को जीवा गीतारे श्रीकृष्ण कही जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। सेतेबेले से कहते भारत रे जेतेबेले धर्मर ग्लानि हब अधर्मर पतियारा बढ़ीजीव सेतेबेले अधर्म को निपात करिवा पई से आसबे आसंती एवं धर्मर संस्थापना कर जाते। कौटिक आसथिले भारत से कहते पृथ्वीर सृष्टि हम से कहते भारत अर्थात द्वापर जुगरे सारा पृथ्वीटा गोटे भारत थिला। ऑल ओवर वर्ल्डटा भारत थिला अन्य देश किसी नथिला ना सेतेबेले अमेरिका थिला ना ब्राजिल थिला ना ब्रिटेन थिला ना रूसिया थिला ना चाइना थिला ना किए थिला कई नथिले सेतेबेले सृष्टि नथिले सेतेबेले थिला केवल भारत। तेणु सारा पृथ्वी को भारत बोली कहा जाइछि। तेणु आज भी सही भारत अच्छी किंतु एटा सारा पृथ्वी केमती ना सारा पृथ्वी रे वर्तमान जते देश अच्छी सबु देश गोटे गोटे धर्म को नहीं इस्लाम कंट्री ख्रिस्टान कंट्री फरासी कंट्री इत्यादि सब रही। तेणु सबु धर्मर देश गुड़िक आउ भारत वर्ष एक भारत वर्ष रे जते धर्मर लोक अच्छा सबु धर्मर लोक अच्छा तेणु सारा पृथ्वी रे सबु धर्म नहीं देश होई। तेणु सबु धर्मर लोक जदि भारत वर्ष रही पारिचंती तेणु धर्म निरपेक्ष हिसाब से ताहले एटा को पृथ्वी को आजी कारण ये हूँ सारा पृथ्वी शिक्षा लाभ करने ताकू सहज भी हम से भारत को पृथ्वी कहुच्छे ग्लोब सेटा जो धर्म निरपेक्ष हिसाब से गणाजीव ताहले एटा पृथ्वी आ पृथ्वी नहले भारतटा तार सारा पृथ्वी को ये दिग्दर्शन दे पारिबो ना से बोधे मालिकार अच्छी सब भविष्यवाणी होती भारत समस्त को दिग्दर्शन दब। तेणु से पृथ्वी भारतटा पृथ्वी तो तापर कथा उठुची धर्मर कथा एठी धर्मांतरीकरण गोटे समस्या सृष्टि होती। धर्मांतरीकरण जे हिंदू धर्मर लोक माने ख्रिस्टियन धर्म ग्रहण करुचंते हिंदू धर्मर लोक माने मुसलमान धर्म ग्रहण करुचंते एवं हिंदू धर्मर लोक माने बौद्ध धर्म ग्रहण करुचंते अन्य धर्म भी ग्रहण करुचंते। केवल हिंदू माने ही से धर्म गुड़ाक सब ग्रहण करुचंते। मु आज प्रश्न पचारुची जो माने सच्चा हिंदू जो माने निजको सच्चा हिंदू कहते मुझे प्रश्न पचारुची सेमानक मध्य हुए तो थाई पारंती मोहन भागवत जी थाई पारंती आरएसएस रो अन्य पदाधिकारी थाई पारंती बीजेपी रो श्रेष्ठ नरेंद्र मोदी भारतर प्रधानमंत्री को पचारुची एवं प्रश्न पचारुची टीवी चैनल शिरोनामा साजिथिबा मुख्य आलोचक बीजेपी रो मिस्टर संबित पात्र आदि मुझे प्रश्न से समस्त को पचारुची विश्व हिंदू परिषदर जे मुख्य तांको भी प्रश्न पचारुची जे मते कहतु कहीं हिंदू धर्मर लोक माने अन्य धर्म को पलि जाउछंती ताकू धर्मांतरीकरण कहा जाउछि किंतु अन्य धर्मर लोक माने विशेष भाव में मुसलमान ख्रिस्टियन बौद्ध बा जे भी रह सेमानंकु काहेकि हिंदू धर्मावलंबी करा जाई पारु नाही
ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଧର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା କାହିଁକି? ଯଦି ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମସ୍ୟାଟାର କାହିଁକି ରହୁଛି, ସମାଧାନ କାହିଁକି ହେଉନି? ସେମାନେ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବା କାହିଁକି ଅଣାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କ'ଣଟା କମତି ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ? ଯିଏ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ସିଏ ହେଉଛି ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ। ଆଉ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରିବ, ସେମାନେ କେବେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପଛେ, କାରଣ ହିନ୍ଦୁ କହିବାଟା ମିଛ ହେଇଯିବ, ମିଛ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥିଲେ ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ୟାଟା ଏଇଠି, ସମାଧାନର ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ସମସ୍ୟା, ଏଇଟା ହେଲା ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି, ଏବଂ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ଅଛି। କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କାରଣଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ମୁସଲମାନ। ଜେସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା। ୟାକୁ ନେଇ ଧର୍ମାଲୋଚନା। ତେଣୁ କଥା ଉଠୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ରାମଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟଧ୍ୱନି, ରାମଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ା ଯାଉଛି, ରାମଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର ସୋର ସଲାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ରାମଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମଣିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାମକୁ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମଣିଷ। କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟଟା କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମଣିଷ। ଯେଉଁମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେମାନେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ। ତେଣୁ ଏମାନେ ରହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମଣିଷ ହିନ୍ଦୁମାନେ, ଆଉ ଏମାନେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, 3ଟା କପଡ଼ା ନେଇକି, ସାର୍ଟ, କହିଲେ କି ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ସାର୍ଟ ଆଣିଛୁ, ଆପଣ ବାଛି କରି ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଆଣିଛି ଚିରି ଯାଇଛି କପଡ଼ା, ଆଉ ଜଣେ ଆଣିଛି ଭଲ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା, ଆଉ ଜଣେ ଆଣିଛି ପୁରା ନୂଆ ଚକଚକ୍।
ତେଣୁ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେଉଁଟା ନେବି? ନୂଆଟା ନେବି ନା ପୁରୁଣାଟା ନେବି ନା ଛିଡ଼ାଟା ନେବି? ମୁଁ ନୂଆଟା ନେଲି, ଭଲ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ନେଲି। ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମଣିଷ, ଏମାନେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ନୂଆ ଜିନିଷ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତଥାପି ଏମାନେ ବି ପୁରୁଣା, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂଆ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଗଲେ ନୂଆକୁ, ପୁରୁଣା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମୁସଲିମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଏଇଠି। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ସେଇଠି ଅଟିକି ଯାଇନି। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷ ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ହିନ୍ଦୁ କେଉଁଠି। ଆଜିର ବି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ହଉ, ସେମାନେ ବି ପୁରାତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନୂତନ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆଜିର ସେଇ ନୂତନ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଯଦି ବୁଝାଯାଏ, ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଏ, ଆଜି ସେହି ପୁରାତନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିୟମ। ନୂତନକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଧରିବେ। କାରଣ ନୂତନତା ଭିତରେ ଥାଏ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ଜିନିଷ ଥାଏ, ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ଜୀବନ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ନଥା ମତ କରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ, କାରଣ ଦିନେ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲେ, ନଥା ମତ କରିଥିଲେ, ପୁରୁଣା ହେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ପାୱାର ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ କାମ କରିବ, ଆଉ ସେଇଠିକି ଯିଏ ଯିବ ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଫଳିବନି। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟପିକ୍ ସବୁ ହେବ, ସେଥିରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଆଜି ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ବ୍ୟାପିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିବେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇବେ, ପ୍ରକୃତ ହିନ୍ଦୁକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ, ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ବୁଝନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ ନା ପୁରୁଣା ପଚା ହିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ସେମାନେ ହେଇନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏହି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରୁ ହିନ୍ଦୁ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟପିକ୍ରେ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ, ଏଇଠୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟପିକ୍ରେ ଦେଖିବା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।